सिलगढीमा फेरि मोहम्मद युनुस विरोधी पोस्टर देखा परेको छ। यस्ता पोस्टरहरू एनजेबी थाना अन्तर्गत क्षेत्रमा टाँसिएका छन्। बङ्गलादेशमा भारतीय राष्ट्रिय झण्डाको अपमान, हिन्दूहरूमाथि अत्याचारको घटनाहरू बढ्दै जाँदैछ। युनुस सरकारको सहयोगमा बङ्गलादेशमा देशका मौलवी शक्तिहरू भारत विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैछन्। यसको विरोधमा यता बङ्गालका मानिसहरू सहभागी भएका छन्। केही दिन अघि पनि सिलगढीमा युनुस विरोधी पोस्टर देखिएको थियो। आज फेरि एनजेबीको अम्बिका नगरदेखि भालोबासा मोडसम्म सडकका विभिन्न स्थानहरूमा युनुस विरोधी पोस्टरहरू टाँसिएका छन्। ती पोस्टरहरूमा मोहम्मद युनुसको फोटो र बङ्गलादेशी जिहादी सरकार लेखिएको छ। আমি সকালবেলা প্রতিদিন মর্নিং ওয়াকে যাই, তখন আমার চোখে পড়ছে ওই জিনিসটা। এখনও দেখতেছি পুরো গোটা অম্বিকানগর রাস্তায় জায়গায় জায়গায় লাগিয়েছে। তো যারা লাগিয়েছে জিনিসটা ভালো করে নেই, কারণ এটাকে মানুষকে আরও উস্কিয়ে দিয়ে ওরা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেছে বিরোধী দল। আর লাগাবে যারা জাতি দাঙ্গা লাগাতে চাইছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, তারাই করছে। দাদাই ছিলাম ওটার ভাড়া তো এখন দাদাই ছিলাম ওটার ভাড়া তো এখন দাদাই ছিলাম ওটার ভাড়া তো এখন